ना जाने नि यार होगा अब रक्सी छ त भुटान छ यो साउनी फेरि दिदैन नि त दिन्छ त साउनीले दिदैन मलाई थाहा छ उहिले नै म आएर खाएर गएको छु त पारी दिन्छ त सोधेको छ त ये हम लोग का मोंद्रा है ना इसका नया पुल बना है यो पुल त धेरै राम्रो छ कि ये পুল এটা একটা ব্রিজ এই ব্রিজের নিচে দেখেন এখানে মদ বিক্রি করতেছে তো আমরা আর কি মানে আমি তো খাবো না আমার যারা বড় ভাইরা আছে তারা খাবে তো দেখুন আর কি আর এটা একটা খোলা জায়গা একটা